हाई फ्रेंड्स आमी अनिमा वेलकम टू माई चैनल अनिमा रान्नाघर। तो बंधुरा आज के और एक नतून धरनेर रेसिपि निये चले एसेछि, सेटा हलो कातला माछेर रेसिपि। तो ये रेसिपिटा बानाबार जोन्नो जे मशलाटा करते होबे सेई मशलाटा आमि प्रथमे रेडी करे नेब। कड़ाइते अल्प एकटु तेल दिये दिलाम, 8-10 कोয়া रसुन दिलाम, एकटा बड़ो साइजे पेंयाज केटे दिलाम। तो एगुलोके प्रथमे भालो करे फ्राई करे नेब। भालो करे फ्राई करार परे एटा एकटा आमि पेस्ट करे नेब। अल्प एकटु आदा दिलाम, दिए आबार नाड़ाचाड़ा करे दिलाम। और दिलाम 8-10 कोয়া काँचा लंका। दिए भालो करे नाड़ाचाड़ा करे दिलाम। और दिलाम दुटो बड़ो साइजेर टमेटो। एबार एगुलोके खूब भालोभाबे फ्राई करे ठंडा करे आमी मिक्सार जारे एकटा पेस्ट करे नेब। तो एई मशला दिए किन्तु आमी कातला माछेर रेसिपिटा रेडी करब। देखुन एटा भालोभाबे फ्राई हये गेछे। एबार आमी ठंडा करे एकटा पेस्ट करे नेब। आमी कड़ाई बसिए दिलाम, माछगुलोके भेजे नेब। तार जोन्नो आमी सर्षेर तेल दिये दिलाम। माछगुलो धुए आमी नुन माखिए रेखे दिएछि। तेलटा गरम हये गेछे। एबार माछगुलोके आमी दिये दिलाम। माछगुलो एक एक करे सब लाल लाल करे, এই মাছগুলো কিন্তু একটু ডিপ ফ্রাই করতে হবে, লাল লাল করে ফ্রাই করতে হবে। ঘরে যদি বন্ধুরা কোনো মেহমান আসে তো আপনি কি খাওয়াবেন ভাববেন, তো আমি যেভাবে কাতলা মাছের রেসিপিটা বানাচ্ছি এইভাবে বানাবেন। খুবই সিম্পলভাবে ইজিভাবে হয়ে যায় আর খুব ঝটপট হয়ে যায়। তো সবাই আপনার তারিফ করবে যে না ভালো একটা রেসিপি খেলাম। দেখুন মাছগুলো ভাজা হয়ে গেছে আমার। आरो माछगुलो आमी सब এইভাবে लाल लाल करे फ्राई करे नेब। और এই কাতলা মাছের रेसिपि खेले किन्तु मानुष मांसो भूले जाबे, मांस बाद दिए मानुष এই কাতলা মাছের रेसिपि खाबे। মাছগুলো सब भाजा হয়ে গেছে। আমি এবার মাছগুলোকে सब উঠিয়ে রেখে দিলাম। মশলাটাও আমার রেডি হয়ে গেছে। फोड़ने दिलाम तेजपाता, गोटा जिरे। एबार जे आमी मशलाटा करेछि मशलाटा दिए दिलाम। एबार मशलाटाके खूब भालोभाबे कषाते होबे। और दिलाम मशला बाटिटा भालो करे केचे किन्तु दिते होबे। भालो करे नाड़ाचाड़ा करे दिलाम। लवण दिलाम, लवणटा अवश्य स्वाद अनुसारे देবেন যতটা দরকার সেই হিসাবে। और दिलाम हल्दी पाउडार, अल्प एकटु जिरे गुड़ो, अल्प एकटु धने गुड़ो दिए एबार एटाके खूब भालोभाबे कषाते होबे। बंधुरा कालारटा देखेছেন कत सुंदर, टमेटोर कालारेই কিন্তু এটা পুরো কালার হয়েছে। আমি কিন্তু কোনো গুঁড়ো লঙ্কা ইউজ করিনি, বাস কাঁচা লঙ্কার মধ্যে যে পাকা পাকা লঙ্কাগুলো ছিল ওটা আর টমেটোর এতেই কিন্তু এত সুন্দর কালার এসেছে। দেখুন মশলাটা আমার খুব ভালোভাবে কষানো হয়ে গেছে। এবার আমি পরিমাণ মতো জল দিয়ে দিলাম। ঝোলটা ফুটে গেলেই আমি এর মধ্যে মাছগুলোকে অ্যাড করব। তো বন্ধুরা ঝালটা লবণটা কিন্তু নিজের উপরে, আপনি যতটা খান সেই হিসাবে দেবেন। ঝোলটা ফুটে গেছে। এবার ভেজে রাখা মাছগুলোকে আমি দিয়ে দিলাম। এবার আমি ঢাকা দিয়ে দিলাম। এই সময় কিন্তু গ্যাসের ফ্লেমটা লোতে থাকবে। আর আমি 5 থেকে 7 মিনিট পরে ঢাকনা খুলে দেখব। দেখুন আমার কাতলা মাছের রেসিপিটা রেডি। কত সুন্দর কালার হয়েছে আর খেতেও কিন্তু অসাধারণ হবে। আর বহুত ঝটপট হয়ে যায় এবং খেতেও অসাধারণ। তো বন্ধুরা আমি যেভাবে বানালাম কাতলা মাছের রেসিপিটা, তো ঘরে কিন্তু অবশ্যই একবার বানিয়ে খেয়ে দেখবেন। গ্যারান্টি দিয়ে বলছি খেতে অসাধারণ হবে। তো কাতলা মাছের রেসিপি রেডি আমার। ওপর থেকে দিয়ে দিলাম অল্প একটু ধনেপাতা। এবার আমি গ্যাসের ফ্লেমটা বন্ধ করে দিলাম। দেখুন কত সুন্দর কালার হয়েছে। কাতলা মাছের ঝাল আমার রেডি। তো বন্ধুরা আমার এই রেসিপিটা যদি ভালো লাগে তো একটা লাইক কমেন্ট শেয়ার অবশ্যই করবেন। तो चलो टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।